Sige, mamaya, sige. Po muna. Yan, sige, go. Baba. Ano nangyari? Go, try mo yung tihaya. Sabi mo. Kasi di ba, hirapan ka sa tihaya. Pero na gano'n yung paa ko. Hindi maangat eh. Sige, check mo ngayon. Yan. Kunti lang sakit dito. Oh, sige. Diretso. Down. Up. Down. Up. Down. Kumusta ngayon? Yung pag-angat ko, parang may kirot-kirot siya dito kunti. Ngayon, after na hilot. Ayos na. May ginhawa, luwag. May nagbago. Bago tayo. Di diretso lang, tuloy-tuloy. Di, angat. Angat. Di, angat. Angat mo, laban. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, iangat ko, ibaba mo. Straight. Baba mo, baba. Sige, pwersa. Baba. 1, 2, 3, 4, 5. Angat. Angat. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Saksak. Sakit. Sige. Sakit kunti din. Yung malalim. Buga. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sakit. Ay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tingnan mo lang. Sige. Stretching. Up and down. Up, down, up. Yan. Tumaas ah. Kumusta? Meron pa rin masakit dito. Oh, sige. Tara. Diretso. Yan. Sa mga sciatic. Yan. Gawin yung stretching. Tapos, hilot. Ano, may nagbago? Gumaan, luwag? Okay. May nagbago. Okay. Tuloy-tuloy tayo.